अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़रा अंजुम और आप देख रहे हैं तरक्की पसंद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस वीडियो में हम ख्वाजा हैदर अली आतिश और मिर्ज़ा गालिब पर बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हैदर अली आतिश पर जानते हैं कुछ मारूज़ी सवालात। सबसे पहले इनका नाम हैदर अली, तक़ल्लुस आतिश, वालिद का नाम अली बख्श, पैदाइश फैज़ाबाद में हुई, किस सन में हुई? 1778 ईस्वी में। वफ़ात लखनऊ में हुई और 1847 ईस्वी में हुई। आतिश ने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा। ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा शायर है कि जिसने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा, तो जवाब क्या होगा? हैदर अली आतिश। मुसफ़ी के शागिर्द हुए, यानी कि इनके जो उस्ताद थे, अगर आतिश के उस्ताद का नाम आता है तो उस जवाब में मुसफ़ी होगा। नासिख से उनकी अदबी चश्मक रही। आतिश को कबूतर पालने का शौक है। ये सवाल कभी पूछा भी गया शायद कि वो कौन सा शायर है कि जिसको कबूतर पालने का शौक था, तो वो ख्वाजा हैदर अली आतिश थे। इनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। आतिश ने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया है। उनका एक शेर भी है कि शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। आतिश के शागिर्दों के नाम रिंद, सबा, खलील, नवाब मिर्जा शौक और पंडित दयाशंकर नसीम, जिसमें से शौक लखनवी और नसीम ये दोनों ही बहुत ही अहम मसनवी निगार हैं दबिस्तान लखनऊ के। आतिश आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे। इंतकाल पर रश्क ने तारीख कही। आतिश के कारनामे। आतिश का एक कुल्लियात है जो 2 दवावीन पर मुश्तमिल है। पहला दीवान उनकी जिंदगी में शाया हुआ, दूसरा दीवान उनकी वफात के बाद किसने शाया किया? मीर दोस्त अली खलील ने मुरत्तब करके पहले दीवान में उसको शामिल कर दिया था। इसके बाद आतिश के मुतालिक जो चंद आरा व ख्यालात हैं उनको देख लेते हैं। फिराक ने आतिश को इखलाकी शायरी का बादशाह कहा है। अब्दुल सलाम नदवी ने आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज कहा है और उनकी शायरी को मोहब्बत का आईना करार, इश्क को मोहब्बत का आईना करार दिया है। आतिश के कलाम में तरशे हुए अल्फाज आबदार मोतियों की तरह लड़ी में पिरोए हुए मालूम होते हैं। ये कहना है राम बाबू सक्सेना का। इसके बाद आतिश का कलाम मतीन और संजीदा है। ये बात मुसफ़ी ने कही है। अब नजर डालते हैं गुज़िश्ता सालों में जो सवालात आतिश पर पूछे गए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? ये सवाल 2012 में पूछा गया, जून 2012 में, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आतिश। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम आतिश। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। पूछा गया है कि ये शेर किसका है, तो नाज़रीन बता दें कि ये शेर ख्वाजा हैदर अली आतिश का है और ये सवाल पूछा गया है दिसंबर 2012 में। इसके बाद नगौरे सिकंदर नहे कब्र दारा, नगौरे सिकंदर नहे कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। दिसंबर 2015 में ये सवाल पूछा गया है जिसका जवाब ख्वाजा हैदर अली आतिश। किस शायर का ताल्लुक दहली दबिस्तान से नहीं है? ये आतिश हैं जिनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है और ये सवाल पूछा गया दिसंबर 2012 में। इसके बाद एक सवाल और है कि मिस्र ऊला की निशानदही कीजिए। तो मिस्र ऊला जो है उसकी निशानदही आपको करनी है, जिसमें एक मिसरा इन्होंने दे रखा है, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। अब इसका मिस्र ऊला क्या होगा? जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा। तो ये शेर इस तरह से होगा कि जब देखिए कुछ और ही आलम है तुम्हारा, हर बार अजब रंग है हर बार अजब रूप। ये पूछा गया है जून 2013 में। इसके बाद कहे जाते वो सुनते या न सुनते, कहे जाते वो सुनते या न सुनते, ज़बां तक हाल दिल आया तो होता। पूछा गया कि ये शेर किसका है? ये दिसंबर 2013 में ये सवाल पूछा गया, तो इसका जवाब भी हो जाएगा नाज़रीन कि ये आतिश का शेर है। उर्दू की सूफियाना शायरी में दर्द के बाद दूसरा अहम नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश का है। आतिश का ज़माना वो ज़माना है जब लखनऊ में ज़बान की इस्लाह हो रही थी और नासुख जैसे शोरा हजरात ज़बान की इस्लाह पर पूरा ध्यान दे रहे थे। नासुख के अलावा ज़बान की इस्लाह में ख्वाजा हैदर अली आतिश का नाम भी शामिल है। आतिश ही का शेर है कि बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का।
آتش کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، لہٰذا آتش کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور ان کی تعلیم اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ مزاج میں ایک طرح کی آزادہ روی اور ایک طرح کا قلندرانہ پن آ گیا تھا۔ ان کا صوفیانہ پن اور ان کا قلندرانہ مزاج جا بجا ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کی خودداری اور ان کی قناعت ان کے کلام میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مثلاً ان کے یہ اشعار: جہاں اوکار جہاں سے ہوں بے خبر میں مست، جہاں اوکار جہاں سے ہوں بے خبر میں مست، زمیں کدھر ہے کہاں آسماں نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، عشق حقیقی کا شعر ہے، کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ آئینہ خانہ سے یاد آیا، پروفیسر انیس اشفاق صاحب کی کتاب ہے کہ اردو غزل میں علامت نگاری، 2 جلدیں ہیں اس کی، اس کا مطالعہ آپ سبھی ضرور کریں کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ شاعری کی تفہیم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح سے موازنہ انیس الدبیر ہے شبلی نعمانی کی، مقدمہ شعر و شاعری ہے خواجہ حیدر علی مقدمہ شعر و شاعری حالی کی کتاب ہے، اور ہماری شاعری مسعود حسین رضوی ادیب کی ہے۔ تو یہ سب جو کتابیں، یہ درس بلاغت جو شمس الرحمن فاروقی نے مرتب کیا ہے جس کو، تو اشعار کی تفہیم کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بہت ہی ضروری ہے اور یہ بیسک کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ تبلو علم ہی نہ پاس ہے، تبلو علم نہ پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ دیکھیے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہمارے پاس تبل و علم ہے اور نہ ہی ملک و مال ہے، تو ہم سے خلاف ہو کر زمانہ کیا کرے گا۔ تو یہ ان کے مزاج میں شامل ایک فقیرانہ پن ہے، ایک قلندرانہ پن ہے کہ ہمارے پاس تو دولت علم ہے اور عشق کا علم ہے ہمارے پاس، جو ہم سے جس دولت کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ ہمارے پاس تبل و علم ہے اور نہ ہی ملک و مال ہے، یعنی چھیننے والی کوئی بھی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم سے خلاف ہو کر کے زمانہ کیا کرے گا۔ اس کے بعد اسی غزل میں وہ کہتے ہیں، یہ ان کا ایک خود شناسی کا ایک شعر ہے جہاں پر وہ ایک انانیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مضمون آفرینی، رعایت لفظی، لطیف و نازک تشبیہات و استعارات کا موضوع استعمال کلام آتش کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ عشق حقیقی کے علاوہ عشق مجازی کے اشعار بھی کلام آتش میں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مثلاً ان کے یہ اشعار: یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو یہ تھا ناظرین آتش کا ایک تنقیدی مطالعہ جس کے تحت ہم نے معروضی سوالات کے علاوہ ان کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں ان پر بھی بات کر لی۔ اب ہمارا اگلا موضوع ہے اردو کے بہت ہی عظیم شاعر مرزا غالب۔